दुनिया का सबसे अजीब कानून वाला मुल्क। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां आप बगैर इजाज़त किसी के जंगल में घूम सकते हैं, दरिया में नहा सकते हैं, हत्ता के दरख्त से फल तोड़कर खा भी सकते हैं। ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई फिल्मी दुनिया है, मगर नहीं, ये हकीकत है। और ये मुल्क है स्वीडन। दुनिया के नक्शे पर अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यूरोप के आखिरी किनारे पर एक खूबसूरत मगर पुरस्रार मुल्क नजर आता है, स्वीडन। एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने अजीब व गरीब कवानीन और निज़ाम की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। स्वीडन में एक ख़ास कानून है जिसे कहते हैं आलेमांस रेतन। इसका मतलब है हर इंसान का हक। इस कानून के मुताबिक आप किसी भी जंगल में जा सकते हैं, आज़ादाना घूम सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और दरख्तों से फल तोड़कर खा सकते हैं। यानी फितरत पर सबका बराबर हक है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। आप किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जानवरों को तंग नहीं कर सकते और उन चीज़ों को बेच नहीं सकते। सादा अल्फाज में, इस्तेमाल करो मगर बर्बाद ना करो। यही वजह है कि स्वीडन के लोग फितरत के बहुत करीब रहते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब ज़रा इस मुल्क की सबसे हैरानकुन चीज़ सुनें। स्वीडन में कुछ इलाकों में साल के 6 महीने सूरज तकरीबन गुरूब ही नहीं होता और बाकी 6 महीने अंधेरा छाया रहता है। यानी गर्मियों में आप रात 12 बजे भी सूरज को चमकते देख सकते हैं और सर्दियों में दिन भी रात जैसा महसूस होता है। यह कुदरती मंजर इतना हैरानकुन होता है कि दुनिया भर से लोग सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन स्वीडन सिर्फ कुदरती हुस्न तक महदूद नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत मुनफरिद हैं। ये लोग सादगी पसंद, पुरसुकून और कानून के पाबंद होते हैं। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चलती है। यही वजह है कि स्वीडन को दुनिया के महफूज तरीन और मुनज़्ज़म ममालिक में शुमार किया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक ऐसा मुल्क जहाँ फितरत आज़ाद हो, लोग मुहज़्ज़ब हों और कवानीन इतने मुनफरिद हों, क्या वाकई वहाँ ज़िंदगी इतनी ही आसान और खूबसूरत है जितनी हमें लगती है, या इस खूबसूरती के पीछे कोई और हकीकत भी छुपी हुई है? सोचें, अगर एक ऐसा मुल्क हो जहां हुकूमत सिर्फ कवानीन बनाने तक महदूद न हो, बल्कि वाकई अपने शहरियों का ख्याल रखे, बिल्कुल एक माँ की तरह। स्वीडन को दुनिया में एक मजबूत वेलफेयर स्टेट कहा जाता है और उसकी वजह सिर्फ बड़े दावे नहीं, बल्कि वो सहूलियात हैं जो यहाँ हर शहरी को अमली तौर पर मिलती हैं। यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी या टैक्स जमा करना नहीं, बल्कि शहरी की पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना है। यहाँ कहानी शुरू होती है एक बच्चे की पैदाइश से भी पहले। जैसे ही एक औरत हामिला होती है, हुकूमत उसकी मुकम्मल मेडिकल केयर का बंदोबस्त करती है। बाकायदा चेकअप, डॉक्टर्स की निगरानी और हर वो सहूलत फराहम की जाती है जो एक सेहतमंद बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी हो। बच्चे की पैदाइश के बाद भी ये सहूलतें ख़त्म नहीं होती, बल्कि मज़ीद बढ़ जाती हैं। नौज़ायदा बच्चे के लिए डायपर, दूध और दीगर बुनियादी ज़रूरियात में हुकूमत मदद फराहम करती है। अगर बच्चा किसी खास बीमारी या माजूरी के साथ पैदा हो तो उसे इजाफी सहूलियात और माली सपोर्ट दी जाती है ताकि वालदैन पर बोझ न पड़े। सबसे हैरानकुन चीज़ वालदैन को मिलने वाली छुट्टियां हैं। स्वीडन में माँ और बाप को मिलाकर तकरीबन 480 दिन की पेड लीव दी जाती है, जिसे वो बच्चे के इब्तदाई सालों में अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि बच्चा अपने वालदैन के साथ वक्त गुजारे और एक मजबूत ख़ानदानी बुनियाद कायम हो। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो हुकूमत की तरफ से डे केयर की सहूलत भी फराहम की जाती है, जहां बच्चों की देखभाल बेहतरीन तरीके से की जाती है। इसके साथ साथ हर बच्चे के लिए एक माहाना अलाउंस भी दिया जाता है ताकि उसकी बुनियादी ज़रूरियात आसानी से पूरी हो सकें। अब बात करते हैं सेहत के निज़ाम की। स्वीडन में 18 साल की उम्र तक बच्चों के लिए इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। इसके बाद भी बड़ों के लिए एक हद तक अखराजात के बाद बाकी साल का इलाज मुफ्त हो जाता है। यानी अगर आप एक मखसूस रकम खर्च कर लें तो उसके बाद दवा और डॉक्टर की फीस हुकूमत बर्दाश्त करती है। बेरोजगारी की सूरत में भी शहरी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर कोई शख्स अपनी नौकरी खो देता है तो उसे अपनी पिछली तनख्वाह का तकरीबन 80% तक अलाउंस दिया जाता है ताकि वो सुकून से नई नौकरी तलाश कर सके। इसके अलावा अगर कोई शख्स मजीद तालीम हासिल करना चाहे तो उसे उसके लिए भी मौक़े और सहूलतें दी जाती हैं। और जब इंसान बुढ़ापे में दाखिल होता है तो यहाँ भी हुकूमत उसका साथ नहीं छोड़ती। बुजुर्ग शहरियों के लिए खास सहूलतें, रिहाइश और तिब्बी देखभाल का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है ताकि वो अपनी ज़िंदगी इज्जत और सुकून के साथ गुजार सकें। लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर पैदा होता है,
کیا اتنی زیادہ سہولیات دینے کے بعد لوگ سست نہیں ہو جاتے؟ یا پھر یہ نظام واقعی لوگوں کو مزید ذمہ دار اور بااعتماد بنا دیتا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں آپ کسی بھی شخص کی آمدنی، جائیداد، حتیٰ کہ اس کے ٹیکس کی تفصیلات تک صرف ایک کلک میں دیکھ سکتے ہیں؟ سویڈن میں شفافیت صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ پورا نظام اسی اصول پر قائم ہے۔ یہاں حکومت نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا ماڈل بنایا ہے جس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ہر شہری کی بنیادی مالی معلومات عوام کے لیے دستیاب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف اعتماد بڑھتا ہے بلکہ دھوکہ دہی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ٹیکس دینا ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عام عادت ہے۔ لوگ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ سڑکیں، اسکول، ہسپتال اور دیگر سہولیات سب کچھ اسی ٹیکس کے پیسوں سے بہتر بنایا جاتا ہے، اور جب نظام شفاف ہو تو لوگوں کو شکایت کا موقع بھی کم ملتا ہے۔ سویڈن میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی حیران کن حد تک زیادہ ہے۔ یہاں زیادہ تر لین دین ڈیجیٹل ہوتا ہے، کیش کا استعمال بہت کم رہ گیا ہے۔ دکانوں، بسوں، حتیٰ کہ چھوٹے اسٹالز پر بھی ادائیگی کارڈ یا موبائل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ کچھ بھکاری بھی QR کوڈ یا بینک ٹرانسفر کے ذریعے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی انتہائی آسان ہے۔ صرف ایک ای میل کے ذریعے آپ مختلف شہروں سے آفرز حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت آپ کو زمین، قرض اور ٹیکس میں رعایت دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تاکہ آپ اپنا کاروبار آسانی سے شروع کر سکیں۔ کئی کیسز میں صرف 30 منٹ کے اندر کمپنی رجسٹر ہو جاتی ہے۔ ٹیکس سسٹم بھی مکمل طور پر خودکار ہے۔ آپ کو لمبی لائنوں میں کھڑے ہونے یا پیچیدہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ تر کام موبائل فون کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ ٹیکس خود ہی کیلکولیٹ ہو کر کٹ جاتا ہے، جس سے غلطی یا دھوکہ دہی کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ سویڈن میں ایک اور دلچسپ چیز ٹرسٹ یعنی اعتماد ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے پر اور اپنے نظام پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کہیں رکھی ہو تو عام طور پر کوئی اسے چراتا نہیں۔ اگر آپ کچھ کھو دیں تو امکانات زیادہ ہیں کہ وہ آپ کو واپس مل جائے۔ یہاں کے دفاتر میں بھی ماحول کافی مختلف ہوتا ہے۔ باس اور ملازمین کے درمیان زیادہ فرق نہیں رکھا جاتا، سب ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی بہت اہم ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری خود پوری کرتا ہے۔ لیکن اتنی شفافیت اور سخت نظام کے باوجود ایک سوال پھر بھی ذہن میں آتا ہے، کیا ہر چیز کا اتنا کھلا ہونا واقعی بہتر ہے؟ کیا پرائیویسی کہیں متاثر نہیں ہوتی؟ اسی سوال کے ساتھ سویڈن کی کہانی کا آخری رخ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے، جہاں ہمیں اس خوبصورت نظام کے پیچھے چھپی کچھ سخت حقیقتیں بھی نظر آتی ہیں۔ سویڈن کی نائٹ لائف باہر سے جتنی پرسکون لگتی ہے، اندر سے اتنی ہی زندہ دل اور انرجی سے بھرپور ہے۔ دن میں خاموش اور منظم نظر آنے والا سویڈن رات ہوتے ہی ایک الگ رنگ میں آ جاتا ہے۔ خاص طور پر اسٹاک ہوم، گوٹنبرگ اور مالمو جیسے شہروں میں نائٹ لائف کافی ایکٹیو ہوتی ہے۔ یہاں لوگ دوستوں کے ساتھ بارز، کلبز اور کیفے کا رخ کرتے ہیں، جہاں میوزک، لائٹس اور ڈانس کا زبردست ماحول ہوتا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، کیا سویڈن واقعی جنت ہے یا اس تصویر کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے؟ سویڈن بلا شبہ دنیا کے خوبصورت ترین اور منظم ممالک میں سے ایک ہے، مگر ہر سہولت کے ساتھ کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں یہاں کے موسم کی، تو یہ کسی امتحان سے کم نہیں۔ سردیوں میں درجہ حرارت بعض علاقوں میں -50 سے -70 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ لمبی تاریک راتیں انسان کی ذہنی کیفیت پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کئی لوگ یہاں سیزنل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ مہینوں تک سورج نظر نہیں آتا۔ پھر آتا ہے سویڈن کا شمالی علاقہ لیپ لینڈ، ایک ایسا مقام جو بظاہر جنت لگتا ہے مگر حقیقت میں انتہائی سخت ماحول رکھتا ہے۔ یہاں سردیوں میں تقریباً 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، جبکہ گرمیوں میں رات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ رات 12 بجے بھی سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ قدرتی منظر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی انسان کے روٹین کو متاثر بھی کرتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم اور حساس پہلو ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ پہلے سے نہیں جانتے، سوشل سروسز۔ سویڈن میں بچوں کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کی طرف سے شکایت آ جائے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، تو ادارے فوری ایکشن لیتے ہیں۔ بعض کیسز میں بچوں کو والدین سے الگ بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل قانون کے مطابق ہوتا ہے، مگر باہر سے آنے والوں کے لیے یہ کافی سخت اور چونکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ یہاں زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے، مکمل خود مختاری۔
स्वीडन में आपको अपने तकरीबन तमाम काम खुद करने होते हैं। यहाँ कोई मुलाजिम कल्चर नहीं, जैसा कि कई दूसरे ममालिक में होता है। घर की सफाई, खाना, खरीदारी, सब कुछ आपको खुद संभालना होता है। ये चीज़ कुछ लोगों के लिए आज़ादी होती है, जबकि कुछ के लिए मुश्किल। मज़ीद ये कि यहाँ का सिस्टम जितना आसान है, उतना ही डिसिप्लिन भी मांगता है। वक्त की पाबंदी, कवानीन की पासदारी और सिस्टम के मुताबिक चलना लाजमी है। अगर आप इन उसूलों पर पूरा नहीं उतरते तो यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। स्वीडन में सोसाइटी भी काफ़ी हद तक प्राइवेट है। लोग एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करते। हमसायों के दरमियान ज़्यादा मेलजोल नहीं होता। कुछ लोगों को ये सुकून देता है, जबकि कुछ को तन्हाई महसूस होती है। लेकिन इन सब के बावजूद स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ ज़िंदगी का मेयार बहुत बुलंद है। साफ माहौल, मजबूत मईशत, बेहतरीन सहूलियात और एक मुनज़्ज़म निज़ाम, ये सब इसे दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल करते हैं। अब असल सवाल आपके लिए है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे जहां हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक हो, मगर आज़ादी और तन्हाई दोनों साथ हों? या फिर आपको वो ज़िंदगी पसंद है जहां सहूलतें कम हों मगर अपनायत ज़्यादा हो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि असल फैसला हमेशा आपका होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।